TDAADC আমচাই गोनाङै बिसकांसाला संजाजांना थाङै दं विलेज काउन्सिल चौमारी आबनि यागुलनो विधानसभा चौमारी सामबाजा चौमारी रत्न बिसकांगो टनि विनो बुथ लेबेलनि कक चाप्लाइमुं पान्डा संजाजाखा तिप्रामथनि बखाक्तै विलेज काउन्सिल चौमारी ते 2023 बिसिनी विधानसभा चौमारी न किटिंगै फारसलो तिप्रामथा 47 आम्बासा ब्लक कमिटी नि तै दुलमुंबाय आम्बासा बकास्तेनि शिकारिबारि टाउन हल नगो बुथ लेबेलनि तांफां रकबाय कक सालेमुं पान्डा संजाजाखा 47 आम्बासा ब्लक तिप्रामथा YTF TWF नि बुथ लेबेल तांफां रकबो तंबैख्या ककजा पान्डावो नगराय अकरा अंगै मानजागैख्या तिप्रामथानि आचुकफां विजय कुमार रांखल 47 आम्बासा ब्लक कमिटीनि ऑब्जार्वर रंजित टेपरमा TDAADC नि दलाय जुनालनि चेयरमैन पेरेमलाल मरसम तेकोबनि आदं रकबो मानजाखा আজকে আমাদের 47 আম্বাসা এখানে আমাদের যতগুলি বুথ কমিটি গঠন করা হয়েছে নেতৃত্ব এবং কোঅর্ডিনেটর পাঁচটা কমিটির কোঅর্ডিনেটর তারপরে আমাদের অবজারভার যারা আছেন তারপরে মহিলা আলোচনা হবে আগামী ভিলেজ কমিটি ইলেকশনটা কীভাবে আমাদের প্রস্পেক্ট আমরা কী করতে পারবো এবং কীভাবে আগাবো সুন্দরভাবে এটা ইলেকশন যাতে হয় সবারই একটা বই পড়া নির্ধারণ করা আমাদের কী দায়িত্ব থাকে এইসব দায়িত্ব করে আমাদের চর্চা হয় এবং এটা প্রথমবার এটা লাস্ট দিলাম কমিটিতে খুব ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেক বুথের নেতৃত্ব থাকছে কোন বুথে কী সমস্যা আছে এগুলি আমাদের বিভিন্নভাবে প্রশ্নের নিশান থাকতে পারে প্রশ্ন মানে এগুলো এরকম ঘটনা এইভাবে বিভিন্ন কমপ্লিকেটেড ঘটনা থাকতে পারে যাতে এইসব কমপ্লিকেট যাতে না হয় এবং সুন্দরভাবে প্রত্যেক নেতৃত্বকে আমরা এভাবে বলবেন কীভাবে জিনিসটা যাবো কীভাবে সমাধান কেমনে করবে এইসব ব্যাপারে নাকি আলোচনা হবে কোনো পয়েন্ট সূচির ভিতর যাতে না থাকে এগুলো আমি 47 आम्बासा कन्स्टिट्यूशननि जे आम्बासा ब्लक कमिटी बाय लुवाजिजाक दिनै वान डे सेमिनार प्रग्राम दिनै सिग्रिबारि टाउन हल बर' फाइमानजाक फाइजाक दिनै तिप्रामथानि प्रेसिडेन्ट बरमगोनां बिकेश रांखल ताइ फाइमानजाक फाइजाक दिनै डिस्ट्रिक्टनि जे प्रेसिडेन्ट बरमगोनां रतीश सार ताइ अर फाइमानजाक फाइजाक 47 आम्बासानि जे अबजार्भार बरमगोनां चिनि रंजित सार ताइ जयचुं हालाम रेखा कलय एवं सेन्ट्रालनि ब सफाइजाक चिनि काजलि देव बर्मा ते विभिन्न चिनि डिस्ट्रिक्टनि सेन्ट्रालनि ब्लकनि YTF TWF जत आदं जुरन सफाइजाक चिनि मेन उद्देश्य खामनो जे प्रत्येकटी विलेज कमिटी वाइज जे बुथ सेंटर तंगमानि पोलिंग स्टेशन तंगमानि ओ पोलिंग स्टेशननि न रुकसावै न जों बुथ लेवल कमिटीस नामजाक अ बुथ लेवल कमिटीस नाममानि ओ जे एक्जिक्यूटिव बडी ताइ मेम्बार्स अबरकाय न जों तिनि वन डे सेमिनार प्रोग्राम खाइनाय चिनि नाहारमुं खामनो अ बुथ लेवल कमिटी तंगनाय रंनो बरक ताबुक खाइनाय बीसी इलेक्शन नि बागै सामुं खाइनाय आबनि कारेबो खाइनाय 2023 आबो चिनि विधानसभा चौमारी आबोबो ओ जे बुथ लेवल कमिटीस नाममानि आबरक तिनो गोबां मानसिनि वाट बा प्रत्येकटी बीसीनो ब्रक सामुं खाइनाय आबनो दुइनो चर्चा चुं किनि क्लाइलायनाय वन डे सेमिनार प्रग्रामनि बिसिंतिनो चुं बिसकां आगकनाय ताइ चिनि आशा बिसास जे BJP IPFD सरकार प्राय 4.5 बছর बंथांका ब्रकनि जे भिजन डकुमेन्ट जे ब्रक प्रतिश्रुति बररनो रिमानि चिनि तिप्रा सारनो रिमानि आबो काइसाबो ब्रक सक्सेस खेमेया आबो फेलोर आनबगे ब्रकनि याकुं तलानि हाक्रिका जनगण ब्रकनि थानि बिसास क्रिका जनगणनि जे BJP नि सरकारनो बिसास खायमान आबो बेबा ब्रकनि बिसासगाता अंथांका आनबगै महाराष्ट्रनि चिनि जे श्री श्री प्रदुत किशोर देव बर्मन जेनि आइडियोलॉजी जे बनि हामजांमुं ताइ थानसानि मारि अ खरांनो रिहिनमानि बिसिंतिनो चुं तिप्रा सारक दले दले ताबो थानसा मारियोनो
abono rugino chung tini ambasa 47 blok by Luajijak Sikaribari Town Hall one day seminar program Chengnai sini asa bisas protiktik village committee wono sini warrior rock jara YTF TWF Tripura Matha jara boot level committee tongnai ro belaino chaito koi samung khaitongo tai sini asa bisas jonogonni kuktui bolchung khanawo je bufuro village committee boot ongnai abose naising tongo village committee boot ongkang kaino sini ambasa block bisingo je 15টা village jonogonni kuktui bolchung khanawo je bufuro village committee boot ongnai abose naising tongo village committee boot ongkang kaino sini ambasa block bisingo je 15টা village committee tongmani o 15টা village committee no sini Tripura Mathani abo khainai abo 100% guarantee aboni bagai tabuk jara BJP khainai tapuk tai bukuk songno jara Tripura sa ungoi BJP khainai tapuk tai bukuk songno tini o media ni bisingti ang brongno kok kesanani muchungo khaibaidi thansamariwo maharashtra ni je thansani khorang tai sini thinang ni je chobano tai bo krap khaiti sanani bagai o media ni bisingti ang saklainai tabuk khono jora tongko সবসময় দকলাম ফ্লুকজাক ওয়েলকাম যে পুরোবো নরক চিনি লগে ফাইদি তাই বুকুরুংদি সারা ত্রিপুরাবনো ত্রিপুরা সারো প্রায় 78% নো থানসা অংতংখা তাই মাসা মুসু করবই যারা বিজেপি নি দালাল নই রাবার চারা দে মান্ন মুসু কাইসা দে মান্ন পুন মেঠুয়া দে মান্ন তাই তাকুম মাসা দে মান্ন হিনেই নাইসিংই তাই ইংলিয়া जों ताकुम वा टप बाय जों राजनीति खाया चिनि नाहारमु नाबो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चिनि थिनां चिनि बसा बुतुई फ्यूचर नि जे चिनि थांसुकनानि लामा ओ ग्रेटर त्रिपुरा नाहारै जतनो दले दले फाइबायदि हिनै आं रक नकबोबेनो आनि अक्टो किसिसा सामान्य